CMI, ang batang mabait, si bibi kong mabait. Ano? Yes. Guess what? Guess what? Ba't parang ang laki, Leo? Nag-unwrap na si Tito. Ang laki, no? Unwrap ulit kami, guys. Ang baba ko. Wow! This is for my baby. Look. Ayan. For my baby dollar. Ay. Kala ko maano to, guys. Maano ba tawag dyan? Mga soft siya. Matitigas pala. Baba, this is for you. This is all for you. Mama will sterilize first. Okay, guys. In-order ko para sa kanya. Ano ba to? For teething daw to. Mabait niya for teething. Matitigas naman. Nakala ko mga soft siya. Against the light na naman kami. Dito dapat to. Dito dapat to. Ito pa, may next item pa ako. But I guess, alam ko na kung anong laman ito. Yung wipes na in-order ko. Para sa kanya. Nag-order kasi ako ng diapers, nappies niya, guys. Tsaka wipes sa online. Mas makakamura ako sa online. Mabigat din kasi pag sa wipes nga. Wipes nga. Dali. Say happy birthday, Lola. Come on. Good. Come on. Follow Papa, dali. Come on, dali. Yeah. Teach him, Papa. Stay healthy. Life 30 more years. Say. Happy birthday, Lola. Look at here, buddy. Papa, look at Mama here. See? See the eyes, Papa. It's in a different way. Happy birthday, Lola. Happy birthday, Lola. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Lola. Yay! Very serious ka, ha? Earlier, ha?
Sigaw-sigaw ikaw Now greetings Lola. Very serious ha. Buddy, come na. Oh, lama. Why so serious naman ang bata? Go back. Bata. Bata Ismail. Ismail bata. Bata, you didn't greet the Lola birthday. Bata. Greet Lola na. Come on. You greet Lola na. Greet Lola. Say happy birthday Lola na. Happy birthday Lola. Happy birthday Lola. Come on, darling. Papa is nothing. Excuse me. Kagagaling lang nila guys sa labas. Nag-swing daw sila. Enjoy na enjoy daw ang bata. Grabe daw yung tawa. Halakhak. Baba, you love swing? Where have you been? You jala-jala with Papa la? Oh no. Yeah.